जैसे मेरा मूड ऑफ हो गया था और उसी टाइम के अंदर जो भी सामने मिला, रोटी, बैंगन भजिया, राइस एक साइड में, बस बना के उनको दे दिया। तो सुबह सुबह डांट पड़ गई थी ना, इसलिए थोड़ी मूड ऑफ था आज। আসসালামু আলাইকুম আপু, শুভেচ্ছা জানাই। অনেক অনেক ভালোবাসা নাজমুল আমার লাইভে আসার জন্য। বাট তুমি, আমি যখন চলে যাই তখনই তুমি আসো, তা বলো কি করে হবে তোমার সঙ্গে কথা আমার। খুব মিষ্টি বৌদি, আমি পিওর বাঙালি, আমি বাংলা বুঝতে জানি। ও আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু আগে একদিন আমি তোমাকে বলেছিলাম তুমি কি বাংলা জানো, তখন তুমি আমাকে হিন্দিতে জবাব দিয়েছিলে, ওই জন্য আমি ভাবি তুমি হিন্দিটাই বলো। पागल खाना नहीं बनाया तो मुझे बोला नहीं। जी आप सुबह तो कब उठते हो मुझे पता नहीं है। ओ हाँ, आप 7 बजे के अंदर उठ जाते हो। हाँ हाँ, लेकिन उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है यार, जल्दी में ऐसा होता है ज़्यादातर लोगों को। तो वैसे ही मेरा जब कुछ गलती हो जाती ना, तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ ये समझ में नहीं आती है। वैसे नहीं अपना तबीयत, हाँ हाँ সে তো অবশ্যই, काम करना कभी बचे से जी मेरे पति किसी से बात नहीं करते, बट हम जैसे राठौर जी की नाम लेते, आपकी नाम लेते, जेभा खान जी की नाम लेते, तो मेरे पति को ये पता चल गया है कि आप दोनों हमारे, आप तीन हमारे लाइफ में आते हो। एक काम जिंदगी में चाहता हूँ कि भैया जी में बात ये ख्वाहिश शायद आपको कोई पूर्ण नहीं होगा। যখন তুমি পরে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি তো জানি আপনি লাইভে আসবেন, কিন্তু আমার তো 1 ঘন্টা হতে গেল, আমি চলে যাবো এবার, আর সেকেন্ড 2 মিনিট। তো ভাবি के लिए कोई सुपर चैट नहीं करती है यार, कोई सुपर चैट करते नहीं है, मेंबरशिप लेता नहीं है, बस लाइव में आती हूँ, यही सबसे बात होती है, मुलाकात हो जाती है, 2-1 सब्सक्राइबर बढ़ जाते, यही है लाइक। ओके, और एक्चुअली लाइव करने से इनकम भी होते नहीं है। मैडम जी हम आपके दोस्त वैसे ही हम चाहते हम दोस्त ঘুম পাড়ি দিতে বল, কার্টুন দিতে বল, না না ফোনে টিভিতে কার্টুন দিতে বল। না গো, নুন লঙ্কা দেবো। আচ্ছা, তো চলো আর থাকবো না, অনেক সময় হয়ে গেছে, আজকের মতো টাটা, চলো বাই সবাইকে, ভালো থেকো সবাই, কাল আবার কথা হবে। আজকে ছোটো মেয়েটা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছে, মানে এখন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বো, প্রচণ্ড অসুবিধায় আছি আজকে। চলো সবাইকে টাটা, সবাইকে বাই 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 বাই, নাজমুল বাই, জানজি বাই, দাদাভাই বাই, মানস মন্ডল বাই, সানাপ সর্দার বাই বাই বাই, সবাইকেই টাটা, শুভরাত্রি, সবাইকেই শুভরাত্রি, গুড নাইট। ওকে টাটা, গুড নাইট গুড নাইট। আমি মানি না, মানছি না, মানবো না, যেও না, যাবে না, আমাকে যেতে হবে গো। আজকে ছোটোবাবুটা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ছে, মানে বিকেলবেলাটা আম খেয়েছে, খাওয়ার পরে বেশি সময় ঘুমায়নি, এবার সেই ঘুমটা এখন চলে আসছে। মিষ্টি বৌদি আমি ছোট্টখানে একটা অনুরোধ করছি তোমাকে, তোমাকে দেখে একটা মনে করেছে, তুমি পড়ে তারপর লাইভ। আচ্ছা ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি। মৃগাঙ্কু ভুনিয়া, হ্যালো হাই হ্যালো, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। মানুষ মন্ডল, আমি চলে যাব, তাড়াতাড়ি যেটা বলবে তাড়াতাড়ি বলো, আমি চলে যেতে চাই, আর থাকলে হবে না। না আচ্ছা, ও ঠিক আছে, পরে কথা বলতে চাই না, ওরকম বললে হবে না গো, আমাকেও একটু বুঝতে হবে। ভালো আছি, তুমি কেমন আছো বলো, আমি চলে যাচ্ছি।